Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va présenter une leçon très importante pour les élèves du collège. Il s'agit d'un journal télévisé. Alors nous avons notre ami Yassir qui a demandé une leçon وهاد la leçon إن شاء الله غادي نقدموها اليوم لياسير والأصدقاء ديالو كلهم وكاع لي زيليف دي كوليج وليداتنا راه كلهم تيهمنا أنه تكون عندهم هاد المصلحة هذه إن شاء الله. Voilà, alors pour le journal télévisé, c'est un journal comme les autres. فقط هو الاختلاف بينه وبين les autres journaux هو أنه عوض ما يكون مكتوب تيكون مسموع ومرئي. Ça veut dire il est présenté dans un poste téléviseur. يعني في لا تلفزيون تنشوفوا داك سبيكر ولا الجورناليست يهضر قدامنا في التلفزيون تيقدم لنا الاخبار. فوالا الو بور بريزونتي ان جورنال تيليفزي خص يكون عندنا واحد بزاف المهارات. اول حاجه نكونوا ذكيين طبعا في تقديم الاخبار. Ça veut dire il faut lire دوك لي تيتر اللي تيكونوا مكتوبين دون لا اون دان جورنال تنحاولوا نكتبوهم في ورقه حدانا. وبهذه المناسبة, bien sûr, moi j'invite les élèves à faire comme ça des expériences à la maison. بحال كانوا زعما هما قدام كاميرا و ils vont présenter bien sûr شي خبر, une information mondiale. Par exemple, la guerre de la Palestine. Ils vont parler de la guerre. يقولوا داك le gros titre هو الأول, عاد le sous-titre et après ils vont entrer dans les détails. Et après, troisième lieu, ils vont présenter le rapport اللي تيكون مكتوب déjà قبل منهم. Bien sûr, la présentatrice ou bien le présentateur qui présente les informations doit bien articuler les mots, doit regarder la caméra, doit faire l'accent sur l'information la plus importante, il doit mettre en relief l'information la plus importante, يعني أحسن خبر ولا bien أكبر خبر كان في لانفورماسيون هو الاول خصو يقدمو بيان سور, ويحاول ما امكن انه يوصل الخبر بشكل واضح, ما يزيد عليه ما ينقص عليه. فوالا لا فوا doit être claire bien sûr, هو ما خصوش يغوت بزاف وما خصوش يهضر تاني بصوت اللي هو منخفض وما يسمعو حد. نو bien sûr il doit parler à haute voix. En même temps, il doit prendre en considération بلي لو بوبليك ديالو راه فيه بزاف الطبقات, فيه كاين اللي ما تيبغيش صوت مرتفع, كاين اللي تيبغي صوت منخفض, هو يجي في لا موين, يجي مثلا في الوسط ديالو, ما يزيد ما ينقص, ويحاول ما امكن يكون كلير ويحترم لا بونكتياسيون ميم على ليشيل اورال. راه كاينه لا بونكتياسيون كنفهموا بلي كان فيرغول, وكنفهموا بلي كاين ان بوين, وكنفهموا من خلال البريزونطاسيون بلي كاين un point d'interrogation ou bien d'exclamation. Alors, je récapitule. Le présentateur ou bien la présentatrice du journal télévisé doit respecter la caméra, le public, la voix, la ponctuation et aussi les gestes devant la caméra. Voilà, alors je vous invite à faire une expérience à la maison. حاولوا ما أمكن تقلدوا le journaliste اللي عزيز عليكم, شوفوا les informations dans la télévision marocaine et dans la télévision aussi française. Essayez d'articuler bien comme eux ou comme elle s'il s'agit de présentatrice. Regardez comment ils articulent, comment ils prononcent les mots, comment ils présentent les informations. Oh, bien sûr, il ne faut pas regarder la caméra tout le temps, il ne faut pas regarder les papiers, les télécoms tout le temps. On doit essayer de lire correctement devant le public. Le public, il est averti. C'est un public averti. Ça veut dire, ماشي الناس ما عارفينش ولا ما فاهمينش, الناس عارفين اشنو كاين. وغادي نحاولوا bien sûr نقراو قدامهم هذوك les informations ونهزوا راسنا. Il faut lever la tête, regarder la caméra et après regarder encore les papiers et في هذا le geste نبقاو نشوفوا les papiers ونشوفوا la caméra, نشوفوا les papiers ونشوفوا la caméra. Il ne faut jamais donner le dos au public, il ne faut jamais donner le profil هكا من الجنب le public. ديما le public نشوفوه هكا face à face. Il ne faut jamais donner le dos au public. ما عمرنا ما le public تيشوف فينا وحنايا ما كنشوفوش فيه, هذا تيكون خطأ قدام لا كاميرا. فوالا غادي تحاولوا ما امكن تاخذوا لا اون دان جورنال سكولير او بيان لا اون دان جورنال تو كور, وحاولوا ما امكن تشوفوا دوك لي تيتر اللي مكتوبين في ديك لا اون, وحاولوا تقراو هذوك لي تيتر او ميم طون ريغاردي لو بوبليك اللي كاين قدامكم, وبشوي بشوي بيان سور غادي ما امكن توصلوا تكونوا دي بريزونطاتور دو جورنال تيليفزي, وهي راه اسهل حاجه. Ce n'est pas grave إلا درنا des fautes في الأول, ولكن بالentraînement il faut s'entraîner plusieurs fois avant de présenter un journal bien comme il le faut. Voilà.
vais vous donner un exemple. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, le ministre a fait une visite au collège Yacoub Mansour, par exemple, bien un collège, n'importe quel collège. Alors ça, c'est le gros titre. Voici les titres. Je dis d'abord le gros titre et après je rentre dans les sous-titres. Alors aujourd'hui, nous avons sélectionné cette nouvelle pour vous. Ça, c'est la première. Le deuxième, on peut faire un autre sous-titre, par exemple. Les élèves de notre collège ont organisé une petite fête pour le ministre. Voilà, voici les sous-titres et après je donne les sous-titres. يعني تنبدا دائما من العام للخاص، تنحاول ما امكن نديروا واحد الاخبار اللي هي عامه ومن بعد نديروا اخبار اللي هي اكثر اقل عموميه، يعني خاصه اكثر فيها لي ديتاي، فيها تفاصيل اكثر. On peut présenter aussi un match de football, par exemple, le gros titre. Aujourd'hui, alors Paris Saint-Germain et Real Madrid ont joué un match de football à Paris. Voici les titres. Et dans les titres, bien sûr, je vais présenter les petits titres ديال داك لو ماتش. اشنا هما الامور اللي هي عامه، شكون اللي ماركا الاول، شكون اللي ماركا الثاني، وشكون اللي ربح الماتش، شكون اللي دار لو بلوس دو فوت. ندخل في لي ديتاي. Voilà, c'est très simple. Voilà, alors essayez de faire l'expérience à la maison. هي اصلا expérience ممتعه وزوينه وفيها بزاف نتاع الامور، لانه à l'oral خصنا il faut bien parler. À l'écrit aussi il faut écrire les titres les sous-titres. راه كاين واحد لو طرافاي تدار قبل عاد تنوقفوا قدام الكاميرا وتنهضروا. Alors, essayez de faire cette information, cette expérience, pardon. Essayez de faire cette expérience à la maison. Il y a une expérience اللي هي ممتعة ورائعة. Alors, essayez d'imaginer des informations من عقلكم، ماشي حنا مضطرين نديروا des informations حقيقيين، ولا إلا كان des informations حقيقيين يكون أحسن. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. نتمنى أنه يكون عجبكم لا فيديو ديال اليوم. إلا كان شي سؤال ولا شي حاجة اللي ما تفهمتش، notre ami ياسر les autres aussi تا هما اللي ما فهموش شي حاجة، vous pouvez écrire dans les commentaires. Ou là, quand bien sûr, nous avons besoin d'abonnements, nous avons besoin de partage et de like. Alors, شكرا لكم بزاف اللي اختكم، الى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.